Alhamdulillahirabbil alamin. Setajana puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Sikit manggil ba-abaan orang yang sebanyak tu senyak nikah untuk semak dak ke Allah Subhanahu wa taala. Panggil kalaban buta punah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban panggilan nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis, melalui pitatunah saya sampai aki kalaban para sahabat ban selestarina para tabiin sampai efektah kalaban para dukurun ba'aban sampai semakin setajana kak dintau panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu abek kak dintau engak dek ke Allah dari lepah, engak dek ke Allah Subhanahu wa taala dari tusah, engak dari untuk dek ke Allah Subhanahu wa taala dari pan-berpan maksiat, abel dek ke Allah Subhanahu wa taala. Kak dintau jelas aki masalah al-hajah lil irtibat. Al-hajah lil irtibat. Putana ba'aban untuk asampung. Asampung dak ke Allah, asampung dak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asampung dak ke para aulia salihin dan para rukuru. Putana ba'aban sangat raja asampung dak ke para aulia dan salihin ni. Amrul irtibat yahtaj ilaihil jami'. Manusia kat itu ndak tak ndak, sadar tak sadar. Saya santre ben beni santre setajana putoh untuk asampung dak ke aulia dan salihin, asampung dak ke para rukuru, asampung dak ke para arifin dan muqarrabin. Tapi tak setuju orang ngau ningin. Tak setuju orang ngau ningin Abdul Rahman. Mun bada orang ngau ningin ben sadar. Kalau abad tibin puto dak ke Allah, puto dak ke sampungan dak ke Allah. Puto dak ke sampungan dak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puto sampungan dak ke para aulia salihin, nika min minnatil wasi. Nika kang bulan paparing dari Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatis syafi' ben kak dita berokana doa Nabi Muhammad. Bukan mangatna berokana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya kak dimar Allah acenci dak ke Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sering nangis, sering doa. Allah Subhanahu wa taala acenci bahwa setejen kefokusan Nabi Muhammad bakal ijaga sareng Allah sampai dak ka umat nang akhir zaman. Sampai dak ka umat nang akhir zaman. Setuju kefokusan saya ciraki Nabi Muhammad ni kaijaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Ben bekal pada ke umat akhir zaman walaupun ampun banyak kurun. Ampun banyak zaman saya gonta-ganti. Ni kaijaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Kali itu jelas aki min minnatil wasi. Mun bade santre, mun bade manusia bahkan banyak bajingan kali itu arasa aki putah asampung dak ka para aulia salihin nika peparing dari Allah tak gampang paring akidah ke manusia selain. Tak gampang paring akidah ke manusia selain mun beda orang kak itu merasa terus asampungnya dak ka orang-orang wali, orang-orang yang soleh, orang-orang yang semak dak ka Allah Subhanahu wa taala. Wa barakati syafi' nika kang bulan barokah doa kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man jadda wajad." Siapa orang seongko-ongkonya ada sampungan wajad bakal nemu. Bahkan banyak artinya mesering mereng dari Syekhuna Habib Umar segala tujukan ni kayak sebut aki serang Habib Zain bin Sumit nang kayak tepuh mun bada orang ni termasuk Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mun bada orang ongku nyari guru maka bakal nemu ya dan labeng. Mun bada orang si ongku nyari sampungan dek ka aulia tak kira jauh bakal nemu guru ya dan roman. Ya dan labeng bahkan beliau ni. Ya dan lama amama babi dari. Mungkin lakaran orang ini kah terus nyari sampungan ongku dekkah Allah menyampungan dekkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun lakaran santri kelak kak dito ongku maka orang kelak kak dito tak kira jauh guruna. Beda ada. Gampang cek gampang. Semakin ajunan jarang tak melarat neremah ningalen kiai atau beningalen peseranya mana orang yang sandi ilmu saya nutuaki abad deka ongku nutuaki abad deka Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buta buna saja masalah Allah dan Nabi Muhammad masalah aulia salihin masalah ilmu masalah agama tak tahu man abu tabu masalah cang baca ngatunya nih kah apa cang baca ngatunya saya tersebar di WhatsApp semakin ni kan ceng baca ngatunya kapi. Faham Abdul Rahman? Ceng baca ngatunya.
Fenta ceng-ceng tunya, fenta kotoran tunya, fenta nikah. Bahkan pada sebagian fenta tak pantas ke fenta. Tapi jarang ba aban semakin nemu para aulia ban salihin tahu saat bu etengalen boy ampun maengak ba aban dak ka Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makrong abak dak ka Allah dan Nabi Muhammad kalau beninggalan selera beliau setuju kak itu. Jarang. Beni sobung kan jarang. Sempen sareng Allah Subhanahu wa taala pulan apa pulan manusia ampun banyak tak nyari. Makanya sempen sareng Allah. Makanya sempen sareng Allah. Permata beni sobung. Keng jarang orang yang nyari permata, ben senyari permata neka tak ongku nyari. Tak ongku nyari. Aneka nyari, pekempang sareng Allah Subhanahu wa taala permata ni. Temu bersinabarin, temu berdese nelpon, temu sebeda SMS, na beraki permata. Saat itu mun beda orang aulia, mun beda orang-orang ongku. Sepun malam doa dak ke Allah. Nyari sampungan dak ke Allah ke Nabi Muhammad. Pekal ketemun sareng Allah kalau ben kurup saya kak di makuru kelak kak dia tu masampung ndak kah Allah dan Nabi Muhammad kan termasuk Syekh Yusuf Al-Hasni Sayyid kak dia tu Yusuf Al-Hasni kak dia tu dari negeri Maurib atau Syam daerah Maroko atau daerah Syam kak dia. Beliau nang zaman nyari ulama, nyari guru semasampung abak tibin dak kah? Allah dan Nabi Muhammad. Beliau alim. Tapi nang ate nak terus ketemu nak kelaban ulama ban solihin, semuka hijab dari Allah, muka hijab lang-alang. Engkau orang di lang-alang antara engkau bi Allah ki beda lang-alang. Ini nyari beliau, siapa sih bisa muka tangan lang-alang? Antara Allah dan Nabi Muhammad. Ki banyak tu sebab apa? Siapa sih bisa artinya bisa beri ilmu laduni bisa sekali itu nyari beliau akhirnya pada situng ulama atapu ban decong kuruna pada nang daerah Tarim daerah Yaman nang Ainat Yaman Abu Bakar bin Salim akhirnya Habib Yusuf nikah mius dari negara Syam atau dari Maroko cele entar dek kah inat dawa ka inat ni kau perjalanan jauh dawa ka inat Abu Bakar bin Salim ni kata bu engkau seorang kuna aja gabaan mulai dari badan dalam kandung embut engkau aja gabaan mulai dari badan nang kandung la ilaha illallah. Mal maksud datul a'mal. Saya maksud ni ke benih kelakuan dohir ni. Nak tasbih, adikir. Ni kan penting, tapi maksud benih ni. Maksud tu benih ni. Wala madahir, bukan perkara saya nampak. Nama perkara saya nampak? Setuju perkara saya nampak. Baca Quran. Maksud tu benih baca Quran. Baca Quran engki baca Quran, tapi saya maksud benih Quran. Benih baca Quran. Faham? Beli masuk kelas saya maksud man. Wala ashkal bentuk Masya Allah asurbanat ajubaan atas biar acolan sambil ikut tasbih sana kau sambil temetum lah benih ni ke saya maksud. Faham ya Abdul Rahman? Wala ashkal benih ni ke saya maksud. Wala qila wal qal benih banyak tebu abasul masail ngacer adebat awal afidato lagi lah walqaul lakin tudrikuna qurbakum min dil ifdal wa jazilin nawal. Tapi saya maksud ajunan ngerteh bahwa ajunan ni dalam keadaan itu semak dak ke Allah Subhanahu wa taala. Saya maksud dak sampean ni ka andi pengetero sampean ni ka sampai pikiran sampean wa yantashir fi manahi fikrikum maknal ittisal. Sampai pikiran sampean ni ka pikiran sampean waktu bojang, pikiran sampean waktu afidato, pikiran sampean waktu ngaji, pikiran sampean waktu neku napanya mana neku pen, neku kamera, neku setuju nak kelakuan ajunan. Saya kepikir kalau situng dak ada saya kira nak sampung dak kah Allah bana sampung dak ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kamu. Ni ke saya maksud. Beni bojeng tapi dak ada saya kira sampean apa jeng andi pikiran asampung dak ka Allah
bendekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asampung dek Allah lebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean ketika ngaji, beri ngaji saya maksud, tapi dak ada sampean ketika ngaji andik perasaan man. Andik perasaan. Kak dia tu coba kira apa? Wa yaghlib alamat labikum wa yantashir fi manahi fikrikum ma'na al-ittisal. Pikirna sampian perasaan ajunan saja asampung dek Allah lebat Al-Quran, lebat pengajian, lebat afidato, lebat asurban, lebat ajubaan, lebat apa jang duha, lebat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setujuan kali itu sampean andik pikiran asampung dek Allah ben Nabi Muhammad. Ni ketujuan sampean bedeneng pondok. Bedeneng pondok ketujuan nak korong ngaji, mari ngaji keluar, mun tak pernah mulai, berperluan mulai, napa? Lah. Tapi maksud dari kak itu satu je bersampean bedai pondok tak sampean supaya andik pikiran dak ada masalah asampung sareng Allah, andik pikiran asampung dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai wa yaghlib alamat labikum daukul wisal. Sampai pengetahuan sampean nika terus anda rasa sampungan dak Allah. Wa yanfaqu ankum zah wal ikhtilal ketika sampeannya kak dintoh maka sampean sama sekali tandik sifat sombong. Baru sampean ni semakin ikut caki santrek. Bahkan sampean ni pantas ikut caki menusah. Mana bisa sampean kak dintoh ngerteh. Wa illa kunan apa akal kak dintoh. Mana bisa sampean kita andik sampung. Kunan akal kak dintoh. Malah teti sebab ajunan kali itu kira mikir. Kak dia masih bagus, kak dia mencuba. Kak dia masih penting, kak dia masih tak penting. Ni kekunan akal. Ben sobong lebih penting, ben sobong lebih bagus kecuali daripada andik sampungan dekat Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu mau sampean tadi pikiran nikah. Berarti sampean akal kita akal. Akal sampean kita beda. Faham Abdurrahman? Wa tanza ankum maqali wa judur wa tunza ankum maqali wa judurul ghurur. Ketika sampean baru andik pikirannya kak dinto sampean tak andik rasa tertipu. Tak kening tipu sampean kelebihan setan. Tak kening cocok kelebihan setan sampean. Ketika sampean andik sampungan dekat Allah ben dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ahmad bin Hanbal ketika tinggal umur. Ketika tinggal umur napanya mana? Ketika tinggal umur para santrena nalkeni ketika ninggalin Habib Sayyid Ahmad bin Hanbal Sakaratul Maut etalken la ilaha illallah. Ahmad bin Hanbal itu la ilaha illallah. Saya enjak sampai nangis santren. Dok rumah tangku rumah pas sampai usul khotimah. Polan etalken la ilaha illallah beliau tabu enjak nangis santren. Ketika etalken la ilaha illallah santri. Akhirnya kapala nangis santrina beliau sadar. Tinggalin santri nangis kafe. Berapa mak nangis? Itu Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Ajunan gak ditukik buru kapala etalken suruh mau la ilaha illallah ajunan tebu injak. La ilaha illallah campur bitang dere lah kafe. Tapi kok kita boleh ucap injak bulan bersetan agak arayu engkau. Wahai Ahmad bin Hanbal, nipu engkau. Wahai Ahmad bin Hanbal, ban setia sakaratul maut. Mairakan kok setia lepas. Artinya engkau retorok tekas kecil, boy. Kan mulai sakaratul maut lah. Lepas aki kok lah. Lepas aki dari belenggu nabaan. Lepas aki artinya lepas aki dari belenggu nabaan. Engkau artinya li sekali lah torok engkau. Nikah padahal Sayyidina Ahmad bin Hanbal ganggu kelebihan setan kapal sakaratul maut. Nah boleh ba'aban hatta nang projeng ganggu kelebihan setan. Tapi mana bi orang yang gelak andik sampungan dek Allah, andik sampungan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kira beda tipu daya mak nyemak. Tak kira beda setan mak nyemak. Makanya Sayyidina Al-Imam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nawa ketakuin kelebihan setan. Benih setan-setan pucung man. Beda orang nulisnya mana Umar bin Khattab. Ayo nulis Umar bin Khattab. Bulan Nabi Sayyidina Umar ketakuin bi setan.
Saya maksudkan tuh ini setan pocong. Nah, boleh setan pocong. Saya ini gila. Tapi selebih rajin daripada kak itu yang apa? Saya maksud yang kak itu setan. Saya ganggu aten manusia. Ini ketakut. Setan ini saya ganggu Umar bin Khattab takut. Lau salaka Umar fajjan la salaka syaitan fajjan akhir. Mun Umar aja lain situng tempat, setan nyari tempat selain. Tanda mak nyemak kalaban. Mungkin mun bada orang apa jang duha istiqomah. Itu namanya yang dari Syekhuna Habib Umar. Mun bada orang istiqomah duha khosok. Maka inna syaitan la yahriku min nafasihi. Setan ni keket tauper gara-gara nafas. Orang saya istiqomah apa jang duha. Istiqomah ngalaksanaki duha tak teman lepas. Ya mun tak kengain tak apa jang duha. Mun kengain apa jang duha. Mun ero mana compet duha na. Ngerok king sergi pada bi are. Menfen. Dari kamar Abdurrahman saya keninga. Saya ketakut setan. Per setan nya ni. Ni ketertipu. Mereka tertipu. Tapi mana ada orang gelak di sampungan dak ke Allah, sekan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasta' fil qulubi an-nur. Keluar dari atena cahaya. Min hadrati badril budur. Dari kali mencahaya kak dito dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang gelak nyak kak dito wa tatahiyau lil jami'a fi yaumin nusyur. Orang gelak kak dito nang tunya ampun siap tinggal nang akhirat akompol kalaban kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tantahi fi majma' yutlab mislu qaulihim waj'al lana fil jinani majma'. Orang kelak kak dinto pikiranna pengaterona napanya mana perasaanna terus keinginanna cita-citana ada lain kecuali akompol kalaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang saya ni kesampurna semakin. Nikah berarti lah keluar alamat bahwa orang nikah semakin adik sampungan dek Nabi Muhammad, mana lebih pikirna, perasaanna, cita-citana, pengeterona, pengarpe, pangistona setuju untuk Nabi akompol sarang aulia sholihin dan Nabi Muhammad nang kiamat. Makanya Sayyidina Al-Imam Al-Haddad doan ya Rabbi wajma'na wa ahbabanana fi darikal firdaus atyabi maudhi'i. Ya Allah abtina nyuun akompol baabaan ban cakancan abtina ya Allah satejena nang fi darikal firdaus nang swarga ajunan nang swarga firdaus. Ini kepengetarona terwakompol kelaban para aulia sholihin. Kemudian terus akompola kelaban kekasih-kekasihnya beliau yang kita itu para ulama sholihin edeng darul firdaus. Kan Sayyidina Imam Haddad kak dito manabi acabis dak ka embana Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Bila doa hajatan fin nafsi ya rabb faqdiha ya khaira qadi. Doa dak ka Allah nang setina makam Imam makam embana makam leluhur terutama Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Karena orang yang saat doa nang setin kufurna Imam Faqih, Al-Imam Al-Faqih mustajab. Mustajab. Doa nang setin kufurna Al-Imam Al-Faqih Muqaddam ni kemujarrab mustajab. Mustajab. Hatta aftina di kancah. Kanya nanti nikah bagaimana ke Indonesia namanya mana Peleman ke Indonesia noro evakuasi tahu nih anak buka berevakuasi padahal nang zaman nikah aman tapi kita berevakuasi orang evakuasi sana. Itu kayak ada bencana seneng Peleman serang pemerintah mulai pas Peleman pemerintah numpak pesawat gratis kan nanti ini kak sebelum Ramadan rencana nah Peleman lewat evakuasi ternyata kelakun mulia semakin nak habis dak Habib Umar
tek bangkit sering Habib Umar. Bingung orang. Darah kok lekuk mulia. Ternyata Habib Umar tek bangkitin. Kok mulai kotong, cukup lah abid mentup. Apa kau guna? Tek bangkit. Habib Umar kufur, amius ke Saudi tepat ni ke Mekah. Berarti tek bangkitin karena beliau kat itu kufur terus langsung ke Mekah. Bingung orang. Apa sih kalau kok setia ya? Ada beliau ke Astaghfirullah Muqaddam. Cenayong ondok kajunan doa, tapi pada ke doa. Pokok minta tidak tak boleh mana kecuali subhanallah. Ternyata evakuasi ni berburu. Tunda sampai sebulan. Sampai Rabun Habib Umar dari Mekah. Doa ni setin fakir Muqaddam. Al-Imam Al-Haddad Nabi doa ni setin fakir Muqaddam doa hajatan fin nafsi ya rab faqdiha ya harqadi hajatan fin nafsi ya rab ulang ni ya Allah tinadik pangatero faqdiha ya khairaqadi pangateron ba abanya ya Allah teka aki ya khairaqadi wahai dat si paling bagus nekanin pangatero doa sana ulang hajatan fin nafsi ya rab faqdiha ya khairaqadi hajatan fin nafsi ya rab faqdiha ya khairaqadi. Akhirnya pada santren mariksanin kenapa pangateron ajunan wahai Imam Haddad pengetahuan wa aban nih Mas ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabi maudii ya Allah tina terus kumpul sareng kekasih-kekasih naptina sareng para aulia solihin sebelum Imam Haddad Al-Faqihul Muqaddam Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf Sayyidina Umarul Muhdar Sayyidina Abu Bakar Syakran Sayyidina Abdullah Al-Idrus Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus nikah beliau lukurun beliau terus kumpul keraban lukurun beliau juga terus kumpul keraban pesantren beliau, red murid beliau, eswar ke. Ini kepikiran para aulia solihin, kepikiran qutbul aulia. Cita-citaan qutbul aulia terakumpul sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajunan sering mereng cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq Nabi sarastarian atingkal Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq napa sih kelakuan Nabi malam? Mula. Napa mula? Nakku hatta rajinah Asma binti Umes sering cerita tengah-tengah Abu Bakar Siddiq mun malam entar ke pojok nangis kadit wa syauqah ya Rasulullah wa syauqah ya Rasulullah kerong kok ke Rasulullah cek kerong kok ke Rasulullah semalam 2 malam 3 malam sampai 2 bulan lebih sampai 2 tahun lebih Sayyidina Abu Bakar Siddiq tak kuat tanpa audit nantinya. Padahal waktu Rasulullah tinggal umur Sayyidina Abu Bakar Siddiq saya paling seken tak semapu, tak napa tegas beliau para sahabat berusaha langsung geger Sayyidina Ali mancung langsung geger langsung tajuk sini tak kuat mancung Sayyidina Umar tak berjaja Rasulullah tinggal umur Sayyidina Abu Bakar Siddiq tenang ya dan manusia tenang Abu Bakar Siddiq tapi mana bila buat duaan sareng pangeran tak kuat ampun. Saya ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh nikah pengetahuan As-Siddiq. Pengetahuan As-Siddiq oleh yang paling mulia selesai Nabi Muhammad dari umat. Pengetahuan kumpul sareng Nabi Muhammad para aulia salihin. Tinggalkan pengetahuan Sayyidina Umar. Apa pengetahuan Sayyidina Umar? Pro eko pura nang setin Rasulullah. Padahal Sayyidina Umar Toman memerdekakan napa? Perang. Siapa peperangan saya torok Sayyidina Umar. Siapa keramat saya tampaki seorang Allah dak ke Sayyidina Umar. Ketika peperangan waktu kak dintoh perang nang daerah Syam, daerah Cou, perjalanan sekitar 1 kilo 2.000 kilo. Cou ni ke perjalanan Nabi Sayyidina Umar benar nang Madinah. Peperangan ni kak perang ternyata tapepet. Ketika perang tapepet. Budi ni pada gunung. Sayyidina Umar bin Khattab pada nang Madinah. Temu Sayyidina Umar ni kata busa ni kak. Sariatul Jabal. Wahai para prajurit ke gunung. Wahai prajurit ke gunung. Para sahabat nang setin Sayyidina Umar Abu Tabubi saper.
Tebalong bolong sana ke Sayyidina Umar itu. Sariatul Jabal, Sariatul Jabal. Wahai prajurit, ntar ke gunung, turun, ntar ke gunung. Siapa prajurit? Ternyata kepala prajurit ni oleh Alan Bulan datang. Ada cerita. Enggak situng ketika perang, kapir ya, perang. Kapal kepepet, hampir kalah, temu bersuara. Sariatul Jabal, Sariatul Jabal. Wahai prajurit ke gunung, wahai prajurit ke gunung. Suara Umar bin Khattab. Keramat itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai mengatur orang dari jauh. Seponapa negara ditaklukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Seponapa seponapa jasanya Sayyidina Umar bin Khattab ke Islam. Tak kening bitok. Mulai dari zaman Rasulullah mulai zaman Rasulullah. Waktu nyebar ke Islam, pertama kali nyebar ke Islam, tak bisa salat nang Ka'bah kecuali selestarena masuk Islam. Hamzah dan Sayyidina Umar. Berumpah jasanya Sayyidina Umar. Tapi pikir, tanyaki ke Sayyidina Umar. Apa saya kata roh? Innaha lamuntaha muradi. Puncak dari pengetahuan kok kubur nang setin Sayyidina Rasulullah. Artinya nang dunia tak terlalu lepas nama boleh nang akhirat. Jadi terus asampung nih kak, asampung ke solihin, ke aulia, ke muqarrabin, dan ke para guru, ini benih karo bentah, benih karo fidatu, benih karo kitab, benih karo makna, benih karo ngidingaki. Tapi dari mas sampai nikah pikiran, abadi kepikiran kepi, ngaji pikiran nah terus asampung kelaban aulia solihin. Faham Abdul Rahman? Alah aku Abdul Rahman, mancep. Ini kan di pikiran terus asampung kelaban aulia solih. Akhidmah menyapu ajar bahasa Arab saja pengetahuan nasib tu lebih tepan berpancara tapi tujuan nasib tu terus akompel kelaban Nabi Muhammad dan kelaban ahli warisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah saya kocaki asampung. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabi maudi. Han Sayyidina Abdin sering merang Syekhuna Lahbi Umar bin Muhammad bin Salim ketika afutu kalaban reng-oreng ketika ya cek afutu sareng reng-oreng karena Habib Umar ni kan menabi pengajian kibadah nah boleh pas reng-reng Indonesia sinamun nikah pas kawal bungo beliau orang-orang rabu kah Habib tentro foto boleh surah ya Habib foto tidak sering merang beliau gak dito sering benih tapi tak selamanya ki pun sering merang tapi tak sekalian dua kali. Sekali ditujukan penakan Habib Umar, Habib Abdurrahman bin Ali Al-Masyhur. Namanya mana? Tepak ke Indonesia. Mana dia cek foto, beliau doa nikah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atiya bi maudi'i atau ya rajwana. Karena Nabi Imam Haddad atiya bi maudi'i. Nikah. Nabi serang Habib Umar nang kitab dia ulami kasa. Saya nang doa terakhir ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya rajwana. Tina sering merang sana. Hatta penangkan ibu dik bareng kapten tepangki penangkan Habib Umar nikah. Putra Habib Ali Masyhur kakan Habib Umar. Ketika ya cek foto ni kedua ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Artinya ya Allah abtina kati akumpul nang tunya pakumpul laki tinggal nang akhirat. Benih maksud dari foto. Faham? Benih maksud dari selfie pas saya buat nang Facebook, malah beda saya nge-like atau beda saya nge-share. Ada maksud. Ni kepikiran saya, benih pikiran santrinya nih. Tapi foto, hatta foto kelaban guru, saya ketero apolong nang dunia, apolong nang akhirat. Paham ya Abdurrahman? Nikah saya maksud anapa para guru sering atau bu ketika ayat cekap foto ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atiya bi maudi'in nikah ketun Imam Haddad manabi se badan ng doa na Syekhuna Habib Umar ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana fi darikal firdaus ya rajwana ya Rabbi wajma'na wa rajwana nikah napa nyaman melar muka baaban ay pakumpul sarang
para aulia salihin, para muqarrabin al-arifin, para guru sampai dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inti dari kumpulan kali itu apa? Bahwa terus kumpulan sareng nabi sareng para guru nikah menyeluruh dek kepikiran naba abun, menyeluruh dek ke hati naba abun, perasaan naba abun, ngakan tak ngakan, tedung tak tedung, kecuali andi pengetero asam punga tero tapangkia tero aca bisa deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendeka para aulia salihina penerusnya perjuanganna terutama rukurun ba abaan sa asam punga ki aba deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta sebagian santri muntuk yang encelan umpama. Berapa tahun? 2 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tak teman terus tapangkia sareng Ki Abdul Bari. Tak teman ketemu sareng Ki Hasyim Asy'ari. Wala tak ketemu sareng Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Walaupun nang mimpi. Ajib, santri apa nikah? Sampeyan beda gambar sampeyan nikah. Mun sampeyan semangken entar ke Madrid. Atau entar ke Spanyol. Tak kira entar ke ulama seneng Spanyol. Pikiran sampeyan pola entar ke anu teh. Terus afu tu sekecek. Nggih kan? Sampeyan mau entar ke Italia semangken. Anu apa? Ada awak ke Itali. Bagus. Tapi pasti andi pikiran punya aben, orang nyaba aben, andi pikiran. Pula terus coba di meru fulan. Pula bisa ya cek foto. Atau terus internet ke lapangan, lapang bal-balan. Terus ngabola ke manusia cek aben, badaneng. Terus foto sini. Sampai badaneng pondok. Tak terus panggil sareng pengasuh. Muassis. Hah? Tak terus ketemu sareng wasis. Tak terus ketemu kelebihan guru si pertama kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pondok sandi pondok ni ke Nabi Muhammad. Para guru ni ke qira akhid madaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darut tauhid, sampean tak terus ketemu nadaka orang yang sabuk tauhid. Tak terus ketemu nadaka orang yang sabrinya Darut Tauhid. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Adik pikirannya ni ke sampean Abdurrahman. Berapa tahun untuk? Bani semenit 2 menit tapi awan tahun. Ya Allah anta diberi taufik dan hidayah sareng Allah Subhanahu wa taala. Bani paringna sampungan ongku zahir batin sareng Allah Subhanahu wa taala ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Ya hawilah wa la ilaha illa anta subhanaka wa farja'na bi anta syamlahum ala al-huda wa tuqa wa yajma'u qulubahum ila mahabbatillahi wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahwa hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.